Beli joran pancing ini, malah dapet bonus. Mau tahu bonusnya apa? Tonton sampai habis. Nah, awal mula Emer Joran iseng lihat TikTok Shop, nemu joran kayak gini. Terus Emer Joran lihat harganya dan cuman 40 ribuan aja. Otomatis dong, lihat harga yang murah, langsung pengen grecep aja. Dan alhasil Emer Joran langsung check out pancingan ini. Nah, pas datang udah dapet joran sama bonus reel pancing kayak gini. Ya, Emer Joran kira dengan harga 40 ribu cuman dapetin jorannya aja. Ternyata dapetin reel dan senarnya juga guys. Bonusnya belum habis. Tenang nih, ada pelampung juga dan ada kail banyak kayak gini guys. Tenang guys, Emer Joran udah nyediain di keranjang kuning Emer Joran. Jadi kalian gak perlu ribet-ribet nyari pancingan ini karena udah ada di keranjang kuning di kiri bawah guys.